harsa wo fei adam alayhi salam oga juma Allah gar fasangun ta hubenya aljumanda ay gel aljuma fare alayhi salatu wassalam ma koy way aga amagira ga tunini way nan aljuma leru tambilo filwan lere yogoy mu'minin sunte kenga mallemahul muslimin sunte kenga lere gamallemmahul anga Allah tirni subhanahu wa ta'ala gantanya Allah ga angari kebe mur Allah mahma Allah gari nyangandanga aljuman ko tangana gam lerek to wonu digan gebe ko lerek ya waqti kebe khalal mukhulu ya subhanahu wa ta'ala wa nadru khoto kudo wa katamurun woke dina be woga no ko make muslima ko be dina muslima ko magro ga kon muslimo fono ni mele kanunya adam riken no adaman rin pana be do muslima ko ngari nyenya hin kam adam do fofana ke be gari nyenya hin kam agal muslima ko adam yi mu bangi al jumanya wodo kon nanta adam yille katti yi kam al jumanya kuma ne gari sabati wora nan taro kake ay tagal jumanya aro kake al jumanya abogal jumanya dunagil jumanya ke dina muslima ko ke dina nan timmi annabi maha annabi alli annabi nyimun timmandi ayal khifarun timmandi annabi alayhi salatu wassalam dina kenan timme maha Allah dina ke timmandi maha hijunya aljuman kotani agar ay bayan kan dan sotu ma'ida ay bayan kan da kamma na koy nanti lengi khakaman timmandindi khama khadina ar complet foranta kappe lew atimme ande be maha aljuman kotanya dina ki mo timme ande be maha aljuman kotanya sallallahu alaihi wasallam kengat kengal juma lelle ki lelle e kembira nabi alayhi salatu wassalam ay arfa ki yumpo siren kana kwen kota ya gemal jumanya ki yumpo sire ki yebe wala ilmi inda Allah woga tunanta Allah yankan ki yengo kota be kenya arfa kota ni woni aljuma fasanguntu khoro gebe Allah subhanahu wa ta'ala garinya o fa bagri kota kebe ga bangi kota kebe annabi alayhi salatu wassalam amtigi laga koyna nan aljuma kota an kaganare khay an gana wanki aljuma nganki aljuma kota kom janaba mokho nganki kom janaba mokho honti ibn khudam rahmatullah alayhi ikundu worinanti aljuma nganki nga juma nganki do angatelle jumanya ngaya ngam dagu juma ngam wanki fontan haranga daga juma angana wanki angam wanki fontan aljuma kota ngam wanki angana daga fontan me fode gampos annan nanki yoguni ina yim daga juma nga kom ya hari wa kitello ji am daga juma anati ketel juma nya wanki ike wanki na juma nga pasida demi wata nga antel wanki juma anga tel juma nya anga tel juma hakate ala nanki fonte annabi alayhi salatu wassalam yeri afa hadise ke koinam yoguni do wori en tal juma ko tan annan nanki lef jirin challem pallenya angana wanki lef jirin challem palle fonte khamma lef jirin challen kane angana wanki into kontene nanti andi juman kotanga kuda madime il keko to ay woni keso qim parce que a parti futro mo dangi allo al juman kota woni wori tan anani ke wori mo khofe wala in min Allah yo fare alayhi salatu wassalam afay koyna nanti aljuma ko tanga nari serebe gana wanki komu janaba nganki moho sage an ko su furti am pinanda mo meti gili gem hastari ngam nya angatel juma angana dag leer fana iga base be kinna iga safani nan danga tikadobe ayuko serebe gri nyogume baganda Allah da kengana girno serebe garne kellere finlande ayukomu na kebe garne kempalle ayukomu jagampede kebe ga kempalle ayukomu selinge kebe ga kenkafalle ayukomu selin kabane
c'est-à-dire ay ko bani sugari base be kita nyogome na tammise comme jarambade kempalle selinge comme selin qabani fare ali sa posa ki hadisi no wati almami ngana bo khure ga tangan katte mumbare ga segene tan maleka nunga ina kitabun tahina tahu ina terinke harfa yo gona il misilin hakatine igani khurungul lagana hugarin giloga man nokhlatin uga tirnin in kam in arkanu manmi parce que wasaqqa ma waqti ngandangi way Allah gan wafamul kesfi aljuma ndanga fasangun tahu aljuma nabi alayhi salatu wassalam amagira gattuino khanati juma nganari woni ke ma khasallen gobonde aljuma alkonanti koton posite nga aljuma nyan Allah da alama taganonya juma kotanya ala yonkin lage juma kotanya ala yonkin pute juma kotanya duna gilli juma kotanya woni ke ma khasallen gobonde aljuma kotanya parce que o sallu ni ballu ni kamanga subhanallah farandi kes kono wadanga sallallahu alaihi wasallam magatel ki hadisi no gonna koy sahabani nanti alla di kungan nabi nyimmo kaba akaba nindi kungan nabi nyimmo kamma nyenni ifato nyiga rek nyen kabar haram nyemmaga nyenna ikungan nabi nyimmo fato nyiga subhanallah akhir muslim النبي عليه الصلاة والسلام جمعة فصمون تاغور قبيلة النبي الجمعة ناري خا أنقبانتا لفجرين تالينا أغا سورو بيني خرانا سورو كوسفنا لنا يوم الخيامة انقباري أغا تقوتا كيبي دوناي جيلي أنقبي أنقبانتا أغا لفجرين تالي أغا سوقبان تالينا الجمعة انتوبا لفجرين تالي أغا سورو بيني خران انقبانتي إغا سفنا لنا يوم الخيامة nkota donc annabi alayhi wassalam alkesu koy way fasangun ta robega aljumanga agebe yan uranta ta kesu to ga kenju kon wala khadanga video ni gagobon wala khakamma alla le mu'min ni ngal wogangu katti sallisu khere makhar wogangu katta e juman challe donc subhanallah misilme ma khawanta juman kan du kamanga galani malo juru fo khote kengfe annan khawante woni jumanya o mogiri nanta nabi alayhi salatu wassalam agari juman challe misidu ku sikkibe ni so agara salli urbani agara ro miside no xamdem amahro kenguru awi mumman kutte miside kebe misilmon kimbakange asalle xamdem al juma salline ana juman challar salli imu misidenya annabi alayhi salatu wassalam kem palle wonari wona safi adam alayhi salatu wassalam allah gar fasan munta khubenya adam yimudanga atagandin khibare annari terinke kinga annara mugu juma angana wanki walla ngana futte angana tamuta sutu iga safandanga sine salle sine sumi fofo so anga debere ya safandanga nonga tamuta su ina safandanga sine anga kenya na Allah danga sume wala sine anga kenya Allah danga udun cike kesunal juma fasamuntahu mpo gabenyani anti nyamin hadisu ngakuino nari terinke tagandana nga fube kono dan adam khibari alayhi salatu wassalam inshallah harsa wondo wofa ba adama tagandi mo hona ratenka adi iblis ga mif iblis ga fimbi ni mo hombe tagandana nga fube kono dan ngano ko inshallah